रचित करिछ कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर 14तम भाग। संगीत प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, प्रयोजना डॉ शांतनु कुमार रथ। मधुसज्जा परदिन सकाळे सीतांकु सखी परिचारी माने परिहास करुछंती। मिथिला रहणी परे दशरथ राम सीतांकु नै अयोध्या उद्देश्य यात्रा करिछंती। रास्तारे परशुरामଙ୍କ सहित भेट होईछि। दशरथंकु बहु तिरस्कारपूर्ण वचन प्रयोग करिछंती परशुराम। एभली वचन कही से श्रीरामଙ୍କ पाखरे पहुंचिबा देखि त्रस्त होई जाइछंती राजा दशरथ। परशुरामଙ୍କୁ निजर जन्म वृत्तांत कही तांको संदेह दूर करिबा पई रामचंद्र अनुरोध करिछंती। कलेजे सात मंगलाई गले जन जन करी जनक अनेक रतन बसन देले जे दशरथ बेनी कर जे धरी राजा ऋषिवर मिथिला नगर आज हूँ तुम्भर अयोध्या नगर मोर हे कुमारी मानक दोष हे क्षमा करिब नरेश पुणी नृपतिया लिंगन करिण होइले कह सहस जे दशरथ महाराजा जे बजाइले वीर बाजा विभा बढ़ाई बाहुरा विजे कले संगे घेनी क्षिति भुजा जे चले चतुरंग बल जे कुरु मटल मटल समुद्र मंथन प्रायत शुभुछि मुखराबर चहल जे शुणी करी भृगुपति जे कोपे बसिला तामती परशु झमकाई ओगाड़िले आगे दशरथ मगीपति जे बोलंती जे तुर हरे तोर सुत काहि कह केमंत स्वरूप केतेक बयस आम्भଙ୍କୁ थरे देखाओ हे
ଶୁଣି କରି ନୃପବର ଯେ ଶିରେ ଦେଲେ ବେନି କର ସବୁଦିନେ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର କୋୟର ପଶୁଧର ରକ୍ଷା କର হে ଉପେ ହୋଇ ପର ଖର ଯେ ବୋଲେ ଭୃଗୁପତି ଗିର ବାଳୁତ କି ମୁହିଁରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଇ ଖଣ୍ଡାଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେ କି ନ ଜାଣେ ମୋର ଗୁଣରେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ରୂପଗଣ एकविंश बार निक्षत्र करिछि तोर हेला एते टाणरे हेलाणी एडेक गर्वरे बजाइण वीर बाद्य निशंक मनरे जाऊ मो पथरे करिबि तो गर्व खर्वरे सैन्य सह आज तोरे आवरत पुत्रंकर शिर हाणी करी तापित हृदयकु शीतल करिबि मोरे केड़े जोधा तोर सुतरे आण मो पासे तोरित शिव धनु भांगी सीतांकु नेइछि मो धनु धरु तो पुत्र रे रामर बड़ाई पड़े रे होइलुणी परा जणे नारी मध्य लुचि थिबा बेल कथा नाही कि तोहरी मने रे सुगाल हेले पागल रे सिंहे न करे खातर सेही मती तोर बाई बुद्धि देखी सह्य न हुए मोहर रे दाऊ मुआ जिने बीरे राम नाम पोछि देवी नहिले काहि की क्षत्रि विमर्दन बाना कुड़ाऊ थिबी जे वीर बर परशुराम हे घेनिबादी न जणाण बाळुत नंदने मारिकी बाजस परम शिर छेदन हे राजा विनती न शुणी जे कर्जई जे सने फणी देखती ए रीति लक्ष्मण भावती एहुटा किए से पुणी जे बाळुत प्राय कि मती जे दिशई केने विकृति आंभ थाट मध्य किंपाई पशिछि पलाई जाऊ झटती जे वीर परशुराम जे रे दशरथ नंदन एडेक साहस हेलाणी तोहर कहु इंगित वचन रे रहिथिला बहु दिन रे खुणखिया शिव धनु भांगी बारु राम तार भाई बोली परिचय देउ तेणु रे खाइले गंजाई रे बिराड़ी की चिन्हे नाही सेही मती तोर देखुछि बेभार तु बाके हस माड़ई रे लक्ष्मण कोपरे कही दे आश्चर्य देखई मुही शशा छुआ काहि सिंह कार्चेरत देखिला शुणिला नाही जे तुम्भे ब्राह्मण संतान जे क्षत्रि वृत्ति रे प्रधान लभिथिबा हेतु मातांकु हाणिछ न जानी क्षत्रि कारण जे क्षत्रिक हृदय टाण जे श्रेष्ठ अटे क्षत्रि गुण सदा धर्मे भीति जीव हिंसा आदि न करती क्षत्रि गण जे एघेनी क्षेत्रीय जेते जे न जुझी तुम्भ संगते प्राणी नाश हेले धर्म न छाड़िले एथिकी बड़ाई एते जे
দাম ধার্মিক অতি যে নারী মধ্যে গলে লুচি নহিলে তো মুন্ড খণ্ড খণ্ড করি নথান্তে টিকি দ্রুমতীরে ধর্ম ভয় হন্তে চিত্তেরে তু বলু লুচিলা মতে শশা ছুয়াকু সিংহ কাই লুচই শুনি হস মারে মতে যে কেউ শিব ধনু দেখি যে পড়াইল বুঝি আখি সে ধনু পুরাম শ্রী করে ভাঙতে গুণ খিয়া নহিব কি যে ଏହା ଶୁଣି ପରଶୁ ବିରଜେ ଗାତ୍ର କମ୍ପେ ଥର ଥର ବାତେ ରମ୍ଭା ପ୍ରାୟ ସମ୍ଭାଳି ନ ହୁଏ କ୍ରୋଧେ ବୋଲେ ହୁ ଗିରଜେ ରହ ରହ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରରେ ଆଗେ ରାମ ପଛେ ତୋତେ ବଧି ବଇଁ ଦେଖ ଏ ପରଶୁ କଳଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବି ତୁମ୍ଭ ରକ୍ତେରେ ଏତେ ବୋଲି କୋପ ହୋଇ ଯେ ରାମ ନିକଟେ ମିଳଇ ପଦ୍ମନାଭ ଦ୍ୱିଜ କରଇ ଜଣାଣ ରାହି କର ସୀତା ସାଇ ହେ অন্তে শুণ জনে যে পরশুরাম ক্রোধ মনে শ্রীরাম নিকটে প্রবেশ হুয়ন্তে ভয়ে দশরথ ভণে যে হে মহাত্মা বীর বর হে মো অপরাধ ক্ষমা কর দণ্ডী বাসপতি জানি কটে থায়ে সে করে ক্ষমা বিচার যে এ মোর কুমর চারি যে চরু অন্নু অবতরী অଳପ অଳପ কিশোর বয়স ন জানন্তি ধনু ধরি যে ବୋଲେ ପରଶୁ ହୋଇ ତେଜ ଯେ ବୁଲାଇ ନେତ୍ର ସରୋଜ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଉଛି ମୋର ଧନୁ ଧରୁ ଆଜ ଯେ ଧରି ପରଶୁରାମ କର ଯେ ଭେଟାଇଲେ ଚାପ ଧର ତୁମ୍ଭ କୃପା ବଳେ ଏହାଙ୍କୁ ପାଇଛି ଏକି ନୁହନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ହେ রামে চাহি পরশুধর যে ক্রোধে বলই এ গির মিথিলারে শিব ধনু ভগ্ন কল মোর ধনু এবে ধর যে পরশুরাম বাক্য শুনি যে শ্রীরাম ବୋଲନ୍ତି ବାଣୀ କିଏ ତୁମ୍ଭେ କାହୁ ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ପତ୍ତି ନାମ ଗୋତ୍ର କହ ଶୁଣି ଯେ ଦିଶୁଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାୟ ହେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆୟୁଧ ବହ ଅଟ କାହା ସୁତ କେଉଁ କୁଳେ ଜାତ କହିବ ନାଶ ସଂଶୟ ହେ পরশুরাম বলে শুণ হে মোর বীর ক্ষত্রিপণ ମୋ ସମାନେ କ୍ଷତ୍ରି ତ୍ରିପୁରେ ନାହାନ୍ତି କହୁଛି ବଂଶାନୁଗୁଣ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ପଦ୍ମ ଚରଣେ ଯେ ଧ୍ୟାଇ ପଦ୍ମନାଭ ଦିନ ବୋଲେ ସଂସାରେ ରହି ନ ପାରଇ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଯୋଦ୍ଧା ଟାଣ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କୁଣ୍ଟିଆକୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 14ତମ ଭାଗ। ଏହି ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଯୋଜନା ଡ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।